ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अग्ना विष्णु सजोषसेमा वर्धन्तु वां गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पाणश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आदितं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृत्तिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे द्विषश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुखं च मे सुपतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सोषा च मे सुधिनं च मे ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपेतश्च मे कृशिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे
कोयवाश्च मे नञ्च मे क्षुक्ष मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियंगवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे मणिसुंदर ऊर्च में सुन च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे दग्धिश्च मे सपीदिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च महोद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कोयवाश्च मे नञ्च मे क्षुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्धाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामागाश्च मे नीवाराश्च मे मोहन तिला मोहन जयराम वरलान ओके रामगिरी रवींद्रन जी हरिओम जी। ऊर्च मे श्रोणुधा च मे पयश्च मे रसश्च मे कृतं च मे मधु च मे सग्दिश्च मे सपीदिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिं च मे चैत्रं च म औदित्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे शिदिश्च मे कूयवाश्च मे नञ्च मे चक्षुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाक्ष मे माशाश्च मे तिलाश मे मुग्धाक्ष मे खल्वाक्ष मे गोधूमाक्ष मे मसुराक्ष मे प्रियंगवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाक्ष मे नीवाराक्ष मे। पद्मावती हरिओम जी। ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नञ्च मे क्षुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुग्धाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे प्रियङ्गवच्च मे नवच्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे। पार्वती भैया हरिओम।
ऊर्च मे सुनृता च मे पश्य मे रसश्च मे धृतं च मे मधु च मे सग्दिश्च मे सपितिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च औदित्यश्च मे रैश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नं च मे सुश्च मे विग्रहश्च मे यौवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे गोधुमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियंगवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे। हरिशंकर। கொஞ்சம் டிராவல்ல இருக்கேன் நான், கொஞ்சம் विजी। हरि ओम जी। उच्च मे सूनृता च मे पयच्च मे रसच्च मे घृतं च मे मधु च मे सक्तिच्च मे सपीतिच्च मे कृषि च मे वृष्टिच्च मे जैत्रं च म औद्वित्यं च मे रयि च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिच्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितच्च मे कूयवाश्च मे नं च मे शुक्च मे व्रीगयच्च मे यवाच्च मे माशाच्च मे तिलाच्च मे मुद्गाच्च मे खल्वाच्च मे गोधूमाच्च मे मसुराच्च मे प्रियंगवच्च मे नवच्च श्यामाकाच्च मे नीवाराच्च मे। हिरण्यहल। स्टार्ट। ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सत्यश्च मे सवीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च औद्वित्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाच मे नं च मे सुक्ष मे लीवयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियंगवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे। राजशेखर सुब्रह्मण्य। हरि ओम जी। ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सक्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्वित्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे
भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे सिद्धिश्च मे कूयवाश्च मेऽन्नं च मे सुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे मासाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामागाश्च मे नीवाराश्च मे लक्ष्मी रमण ऊर्गच्च मे सुहृदाच्च मे भयच्च मे रसच्च मे कृत्तञ्च मे मधु च मे शक्तिञ्च मे सबिदिच्च मे कृत्तञ्च मे वृष्टिच्च मे चैत्रञ्च औद्भित्यञ्च मे रयिच्च मे रायच्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिच्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णधरं च मे दिच्च मे कूयवा च मे नञ्च मे क्षुच्च मे प्रियच्च मे यावाच मे माशाच मे तिला च मे मुक्ता च मे कल्वा च मे गोधूमा च मे मसुरा च मे प्रियङ्कवच्च मे नवच्च मे श्यामावाच मे निवारा च मे गणेश अय्यर चंद्रमौलीश्वरन सुंदरम नमस्कार ऊर्च मे सुनृदाच मे भयच्च मे रसच्च मे कृदञ्च मे मधुच मे सच्चिच्च मे सबीदिच्च मे कृषिच्च मे वृष्टिच्च मे जैत्रञ्च म औचित्यञ्च मे रयिच्च मे रायच्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिच्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे सिद्धिश्च मे भूयवाच्च मे नञ्च भूयवाच्च मे नञ्च मे तुच्छ मे प्रियच्च मे यवाच्च मे माशाच्च मे दिलाच्च मे मुत्काच्च मे कल्वाच्च मे गोधूमाच्च मे मसुराच्च मे प्रियङ्गवच्च मे नवच्च मे श्यामागाच्च मे नीवाराच्च मे श्री विद्या गणेश हरि ओम जी एने श्री विद्या एने श्री विद्या गणेश ऊर्चं च मे सूनृता ऊर्च मे ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वर्ष्टिश्च मे जैत्रं च म औदिभ्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नं च मे क्षुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे रामकृष्ण हरि ओम जी। ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे
घृतं च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कोयवाश्च मे नं च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे గోవిందరాజ నమస్కారం. ఊర్చ మే సూనృదా చ మే భయశ్చ మే రసశ్చ మే కృతం చ మే మధు చ మే శక్తిశ్చ మే సబీదిశ్చ మే కృషిశ్చ మే వృష్టిశ్చ మే జైత్రం చ మ ఔద్భిత్యం చ మే రయి చ మే రాయశ్చ మే పుష్టం చ మే పుష్టిశ్చ మే విభు చ మే ప్రభు చ మే बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णधरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नं च मे शुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुत्का च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवच्च मे नवश्च मे श्यामागाश्च मे नीवाराश्च मे नमस्कारं. ஓகே ஃபர்தர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவானே ஓரளவுக்கு ஓகேவா இருக்கு. வெயின் நான் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட் ஆகிஷன் நடத்திட்டானோ அப்படின்னு ஜஸ்ட் வாண்ட் டு செக் அக்ராஸ். ஓகே சரி ராமநாதன் ரிப்பீட் பண்றீங்களா? ऊर्च मे सूनुदा च मे भयश्च मे रसश्च मे हृदं च मे मधु च मे सत्किश्च मे सबीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्भित्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विपु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णधरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नं च मे शुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुत्काश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे. ராஜசேகர் சுப்பிரமணியன் ரிப்பீட் பண்ணுவோம். हरि ओम जी. अश्मा च मे अस्मा च मे अस्मा च मे अश्मा च मे अस्मा च मे अस्मा च मे मृत्तिका च मे मृत्तिका च मे मृत्तिका च मे इरयश्च मे इरयश्च मे इरयश्च मे पर्वताश्च मे पर्वताश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे सिकताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे वनस्पतयश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे हिरण्यं च मे
हिरण्यं च मे अयश्च मे अयश्च मे अयश्च मे सीसं च मे सीसं च मे सीसं च मे क्रपुश्च मे त्रबुश्च मे त्रबुश्च मे श्यामं च मे श्यामं च मे श्यामं च मे लोहं च मे लोहं च मे लोहं च मे अग्निश्च मे अग्निश्च मे अग्निश्च मे आपश्च मे आबश्च मे आबश्च मे विरुदश्च मे विरुदश्च मे विरुदश्च मे ओषधयश्च मे ओषधयश्च मे ओषधयश्च मे कृष्टपच्यं च मे कृष्टभक्ष्यं च मे कृष्टभक्ष्यं च मे अकृष्टपच्यं च मे अगृष्टभक्ष्यं च मे अगृष्टभक्ष्यं च मे ग्राम्याश्च मे ग्राम्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च पशव आरण्याश्च पशव आरण्याश्च पशव आरण्याश्च पशव आरण्याश्च पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् यज्ञेन कल्पन्ताम् यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे वित्तं च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे विद्दिश्च मे विद्दिश्च मे भूतं च मे भूतं च मे भूतं च मे भूतिश्च मे भूदिश्च मे भूदिश्च मे वसु च मे वसु च मे वसु च मे वसतिश्च मे वसदिश्च मे वसदिश्च मे कर्म च मे कर्म च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे शक्तिश्च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे अर्थश्च मे अर्थश्च मे एमश्च मे येमश्च मे येमश्च मे इतिश्च मे ईदिश्च मे ईदिश्च मे गतिश्च मे गदिश्च मे गदिश्च मे रमेश नारायण स्वामी जी। हरि ओम जी अश्मा च मे अश्मा च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे मृत्तिका च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे गिरयश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे पर्वताश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे सिकत सिकतताश्च मे सिकतताश्च मे सिकताश्च मे सिकताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे वनस्पतयश्च मे वनस्पतयश्च मे
हिरण्यं च मे हिरण्यं च मे हिरण्यं च मे अयश्च मे अयश्च मे अयश्च मे सीसं च मे शीशं च मे शीशं च मे त्रपुश्च मे त्रपुश्च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे श्यामं च मे श्यामं च मे लोहं च मे लोहं च मे लोहं च मे अग्निश्च मे अग्निश्च मे अग्निश्च मे आपश्च मे आपश्च मे आपश्च मे विरुतश्च मे विरुतश्च मे विरुतश्च मे ओषधयश्च मे ओषधयश्च मे ओषधयश्च मे पृष्ठपच्यं च मे कृष्टपच्यं च मे कृष्टपच्यं च मे अकृष्टपच्यं च मे अकृष्टपच्यं च मे अकृष्टपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे ग्राम्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च पशव आरण्याश्च पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् यज्ञेन कल्पन्ताम् यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे वित्तं च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे वित्तिश्च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतं च मे भूतं च मे भूतिश्च मे भूतिश्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसु च मे वसु च मे वसतिश्च मे वसतिश्च मे वसतिश्च मे कर्म च मे कर्म च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे शक्तिश्च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे अर्थश्च मे अर्थश्च मे एमश्च मे एमश्च मे एमश्च मे इतिश्च मे इतिश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे गतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्चल ஸ்டக் மேலதான் கோடு தானரா ஸ்டக் மேலதான் राधिका जी शशंक गतिश्च मे गुरुजी अश्मा च मे मृत्तिका च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यक्ष मे
हिरण्यं च मे यश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे श्यामं च मे लोहं च मे श्यामं च मे लोहं च मे अग्निश्च आपश्च मे अग्निश्च आपश्च मे अग्निश्च आपश्च मे विरुदश्च ओषधयश्च मे वीरुदयश्च ओषधयश्च मे वीरुधश्च ओषधयश्च मे कृष्टपच्यं च 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 मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च ग्राम्यश्च मे पशव आरण्याश्च ग्राम्यश्च मे पशव आरण्याश्च ग्राम्याश्च मे ग्राम with இன்னொரு வாட்டி சொல்லட்டுமா குருஜி ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च मे आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मयेमश्च मे अर्थश्च मयेमश्च मे अर्थश्च मयेमश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे रंगराजन सुंदरम हरि ओम जी अश्मा च मे मृत्तिका च मे अस्मा च मे मृत्तिका च मे अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे स्थिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे सिगदाश्च मे वनस्पतयश्च मे सिगदाश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे श्यामं च मे लोहं च मे श्यामं च मे लोहं च मे
अग्निश्च आपश्च मे अग्निश्च आपश्च मे अग्निश्च आपश्च मे विरुतश्च ओषधयश्च मे विरुदश्च ओषधयश्च मे विरुदश्च ओषधयश्च मे विरुतश्च ओषधयश्च मे विरुदश्च ओषधयश्च मे विरुदश्च ओषधयश्च मे कृष्टपच्यं च 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 சொல்லுங்க sorry कृष्टपच्यं च मे कृष्टपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च ग्राम्याश्च मे बसव आरण्याश्च ग्राम्याश्च मे बसव आरण्याश्च ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् ग्राम्याश्च मे बसव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् ग्राम्याश्च मे बसव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे वित्तिश्च मे वित्तं च मे विद्दिश्च मे वित्तं च मे विद्दिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे भूतं च मे बुद्धिश्च मे भूतं च मे बुद्धिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च एमश्च मे अर्धश्च मयेमश्च मे अर्धश्च मयेमश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे यदिश्च मे गदिश्च मे यदिश्च मे गदिश्च मे श्रीनिधि अश्मा च मे मृत्तिका च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे गिरयश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे सिकदाश्च मे वनस्पतयश्च मे सिकदाश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे श्यामं च मे लोहं च मे श्यामं च मे लोहं च मे अग्निश्च आपश्च मे अग्निश्च आपश्च मे
अग्निश्च म आपश्च मे धीरुतश्च म ओषधयश्च मे विरुतश्च म ओषधयश्च मे विरुतश्च म ओषधयश्च मे कृष्टपच्यं च मे कृष्टपच्यं च मे कृष्टपच्यं च मे कृष्टपच्यं च मे भ्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे वित्तिश्च मे विद्दं च मे विद्दिश्च मे विद्दं च मे विद्दिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च मे अर्थश्च म एमश्च मे अर्थश्च म एमश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे स्वामिनाथन अश्मा च मे मृत्तिका च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे हिरण्यञ्च मे यक्ष मे यश्च हिरण्यं च मे यश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे अयश्च मे सीसञ्च मे अयश्च मे सीसं च मे अयश्च मे सीसं च मे सीसञ्च मे त्रपुश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे त्रपुश्च मे श्यामञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे मे कड़े फ्लैट श्यामञ्च मे लोहञ्च मे
श्यामं च मे लोहं च मे श्यामं च मे लोहं च मे மே கீழே கிடையாது, அங்கே ஃபிளாட் தான். லோஹஞ்ச மே அக்னிஷ்ச மே लोहं च मे अग्निश्च मे लोहं च मे अग्निश्च मे अग्निश्च आपश्च मे अग्निश्च म आपश्च मे अग्निश्च म आपश्च मे आपश्च मे वीरुतश्च मे आपश्च मे वीरुतश्च म आपश्च मे वीरुतश्च मे वीरुतश्च म ओषधयश्च मे वीरुतश्च म औषधयश्च मे विरुदश्च म औषधयश्च मे ओषधयश्च मे कृष्टपच्यञ्च मे औषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे औषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे कृष्टपच्यञ्च मे कृष्टपच्यञ्च मे कृष्णपच्यं च मे कृष्णपच्यं च मे कृष्णपच्यं च मे कृष्णपच्यं च मे अकृष्टपच्यञ्च मे घ्राम्याश्च मे जी सिग्नल प्रॉब्लम है अकृष्टपच्यञ्च मे घ्राम्याश्च मे अकृष्टपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे अकृष्टपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् 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 पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतं च मे भूतिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे भूतिश्च मे वसु च मे भूतिश्च मे वसु च मे भू இருக்கீங்களா? भूतिश्च मे वसु च मे वसु च मे वसतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे वसतिश्च मे कर्म च मे वसतिश्च मे कर्म च मे वसतिश्च मे कर्म च मे
कर्म च मे शक्तिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे शक्तिश्च अर्थश्च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे अर्थश्च एमश्च मे अर्थश्च मयेमश्च मे अर्थश्च मयेमश्च मे एमश्च इतिश्च मे येमश्च इतिश्च मे येमश्च इतिश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे शिवशंकरन जी, सीता लक्ष्मी जी, सुब्रमण्यन जी, नाले கூப்பிடுறேன். Okay, நாளைக்கு we'll start with you. Okay va? ओम शांति 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 यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि समक्ष्वपुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर हरि ओम तत्सत् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम குருஜி அது நான் கர்ம நாம் அது ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு அனுப்பலாமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அது தட்சிணாமூர்த்தி லாஸ்ட்ல வந்து பாருங்க